Je vais vous montrer l'exemple. Je suis sûr que tous ceux qui nous regardent passent une heure par jour, mail, SMS, sur un écran. Comme vous. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Moral humain quoi, moral humain. Vélo d'appartement confortable, je m'installe. Moral humain Je fais mes mails, mes SMS, mes coups de fil dessus. Mais ayan jigi tigɛ dɛ. Hein? Mali gère ne m'a fɔ wɛrɛ. Nga bɛ mɔgɔ jigi tigɛ. Ayan jigi tigɛ dɛ billahi. Ayan jigi tigɛ dɛ. Depuis match in daminɛ ne y'a fɔ n ko ninnu tɛ depuis o don depuis ni Gambi ne bɔra ka fɔ yan. Depuis ni Gambi ne y'a ye ne y'a dɔn ka fɔ. C'est pas l'appel quoi. Jɛnɛpo e ni Sanpɛrɛn cɛ Jɛnɛpo. Dɔw yɛrɛ b'a la ko Bisuma. Aw ye balontan ye. Aw k'an ka mɔgɔ min ci k'a ta 0 depuis match daminɛ. Aw bɛ taa penalty ɲini olu fɛ. Ah? Aw kana da Magasuba gusa Magasuba tɛ Magasuba y'a seko kɛ. Ni Gère fila Mali yɛrɛ Gère bɛɛ ta i k'a lajɛ Gère fila dɔrɔn de bɛ min ka ɲi. Numéro 7 numéro 2 u ka 26 yɛrɛ non o kɔni o bɛ taa kunfɛ dɔrɔn 26 nin bɛ taa kunfɛ dɔrɔn numéro 7 ani numéro 2 n'o de bɔra la ni non aw ko k'aw bɛ taa coupe du monde na aw ni Sanpɛrɛn cɛ n'aw taara coupe du monde aw bɛ se Tunisie la Tunisie aw bɛ s'a la aw bɛ se ka Tunisie gosi Tunisie wa Tunisie bɛ taa fɔ nin finale la Tunisie bɛ taa fɔ nin finale ah k'aw ka taa ka musokɔrɔbaw jɛ wari la ka cɛkɔrɔbaw jɛ depuis ne ye Jɛnɛpo ye rappeur ninnu nɔfɛ ka Jɛnɛpo ye rappeur ninnu nɔfɛ ne y'a dɔn k'e ka ko banna e ka balontan banna pewu k'e to piano fɔ la k'e to bogotigiw nɔfɛ a banna pewu dɔw yɛrɛ bɛ yen ko nɔsi Alasani bɛ min kun e nana Faransi yan dɔrɔn e y'i ta kɛ tubabu ɲini san 1 den 4 billahi nɔsi fa tun bɛ Monaco la tan o nana Faransi dɔrɔn tubabu musow dɔrɔn san 1 den 4 a sini si tɛ ba la a den sini si tɛ ba la e fasajuru tigɛlen denmisɛnnin k'i fasajuru tigɛ a nɔsi e yɛrɛ tun mankan tɛ ka don yɛrɛ e mankan tɛ ka don ah o nɔsi yɛrɛ tɛ se balontan na yɛrɛ nɔsi tɛ se balontan yɛrɛ la aw filɛ ka mɔgɔ jigi tigɛ ka CEDEAO ɲɛ don mɔgɔ la fu ni Guinée Bissau u ye balontan dɛ wa Guinée Bissau n'a sɔrɔ ko ne faso tun tɛ ne tun bɛ Guinée Bissau de supporter parce que i tɛ se mɔgɔ la n'i taara n'a tigi ye Touré bi la a tigi ka n'i taara n'a tigi ye Touré bi la ça va quoi Guinée Bissau y'aw nɛgɛ ka taa n'aw ye Touré bi de la taara n'aw ye Touré bi la ça va u ka gardien dɔ yɛrɛ bɛ u ka attaquant dɔ yɛrɛ bɛ yen ko 18 min bɔra tan o 18 tɛ Pape ko Kone attaquant ka taa kan na ka na ni penalty ma da ni penalty ma fiyɛ e tɛ bi dun k'o ye attaquant ye aw bɔra a ɲɛna dɛ parce que n'aw kun taara ɲɛfɛ dusukasi tun bɛ mɔgɔ faga aw bɔra a ɲɛna dɛ mais Mali ma deli ka ni ɲɔgɔnna équipe kolon sɔrɔ an ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ a y'a fɔ ɲɛna Mali équipe jumɛn hali n'an bɛ bɔ de aw de la k'anw talen kan na ka na k'an tɛ bi 2 ni 3 don k'a sɔrɔ penalty tɛ ah ninnu de ta u t'u jɔ bobara yɛrɛ de la a da bɛɛ muso ko k'u ka kulusiw lajigi ka woro layɛlɛ dusu kisɛ 1 t'aw kɔnɔ faden sago ninnu ah ni équipe faden sago Guinée Équatoriale ni équipe faden sago équipe yi ah aw ni Ala ni kira cɛ ka taa munumunu Jɛnɛpo ni o de kama i sigilen don i ka équipe la panna i tɛ jouer o i ka équipe mɔgɔw t'i la jouer parce que i tɛ se balontan na nɔsi e tɛ se foyi la e tɛ se paga la nɔsi équipe ni gère ɲuman da a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 3 kan ni équipe a gère ɲuman da mɔgɔ 3 e tɛ se foyi la Bisuma e min tun bɛ dabaya la u ye n wele mangɛnɛ dɛ n donna ta n bɔra ta nin tɛ yan kabi Ala kan da équipe 120 minutes même une seule tir cadré kelen Mali ma ye 120 minutes tir cadré kelen pe aw ma sɔrɔ 120 minutes kɔnɔ i taara y'anw jigi tigɛ
ayan jigi tigɛ dɛ président ka fɛn bɛ fɔ aw ye ka stade 26 mars dilan k'o bila aw ka t'aw jɔ ka ballon ta ka bɛɛ kɛ munumunu ye aw ma se ka foyi ɲɛnabɔ Dienepo ne tigɛrɛ la dɛ n tigɛrɛ la bi n tigɛrɛ la sini Nosi ne tigɛrɛ la dɛ ne tigɛrɛ la bi n tigɛrɛ la sini billahi n tigɛrɛ la wa hali ka club tigɛlen do i la aw tɛ ballon tan na ye dɛ aw ye mɔgɔ minnu an ka taa jila ninnu tile la ani serubilen ninnu hali n'u bɛ bɔgɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko non u bɔgɔra mais ne y'a fɔ aw ɲɛna aw fana bɛ maha de ye gardien ka fɛngɛ ye ne m'a f'i ye ko Mali gɛrɛgɛrɛ bɛɛ bɛ maha kɔ ka maha yɛrɛ to hali maha ma tɛ ka tɛmɛ Mali fédération da fɛ tant que maha de da bɛ Mali balotanko la depuis kunu fɔ bi a sigilen panna a tant que maha da b'a la foyi tɛ ɲɛnabɔ ja maha bɛ yen ne yɛrɛ ye maha ye bi ja a bɛ yen a bɛ yen nɔ ko gardien ko entraîneur do maha a bɛ yen k'ale de bɛ gardien choisir a bɛ yen nɔ ko Mali gɛrɛgɛrɛ bɛɛ bɛ maha nɔfɛ maha yɛrɛ de sen man tɛ ka tɛmɛ Mali fédération da la mais comme aw dɛsɛra an tɛ serubilenw tile la Facebook tɛ yen mais an bɛ ɲɔgɔn buruja tile de la i b'a ta jamana ye u ɲɔgɔn buruja u k'i ɲɛbɔ Mali ballontan na ni an bɛ ɲɔgɔn buruja n'aw y'an dusu kasi an fana b'aw dusu kasi de dusukasi an b'aw dusu kasi an bɛ ɲɔgɔn buruja de na comme serubilen ninnu tile tɛmɛna o yɛrɛ tɛmɛ u bɛ dabayaw kɛ sisan bɛɛ ɲɛ b'a la an bɛ ɲɔgɔn buruja de Dienepo e tɛ papaga ye Nosi e tɛ papaga ye aw kana da Jarasuba kun dɛ entraîneur y'a ka baara kɛ Niger ninnu nagasilen de don a jateminɛ Guinée Équatoriale Gambie aw dɛsɛra k'olu gosi yan aw ni sans pɛrɛn cɛ ni équipe bɛ se ka taa ni équipe ni aw yɛrɛ k'aw lajɛ bayi aw ji bɛɛ bannen don hali Niger kɔgɔlen t'a la aw bɛɛ fasalen don k'aw fasa aw bɛɛ ba k'aw jinin bɛɛ sama ka bɔ aw la k'aw jiniw ban ni ne y'aw ye bilahi ni ne y'aw ye quoi aw Niger kumaba yɛrɛ t'a la yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ 26 kɔni tɛ sa ale bɛ ballon ta kunfɛ de ka taga 120 minutes bi ni kelen aw ka dɛsɛ k'o don bi kelen mais ni éliminatoire don dɔrɔn aw tɛ dɛ anw de don bilahi aw tɛ anw de don aw sari u ka o de kama ATT ala ka hinɛ ATT la ATT y'a fɔ ko fɛn bɛɛ kɛra Mali ballontannaw ye ko mais k'u tɛ se ka kubu ta ko basketigɛlaw de bɛ kubu ta ko k'olu dɛmɛ k'an garisɛgɛ man di ballontan na k'an ka basketi k'olu de bɛ kubu ta ko k'u dɛmɛ aw tɛ papaga ye aw tɛ mɔnɛ bɔ faso la dɛ n'a fɔra ko anw ni CEDEAO bɛ ɲɔgɔn na anw ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na o dusukasi b'anw kan aw fana ka na anw dusu kasi anw tɔ dusu kasi walahi aw y'an tɔɲɔ dɛ aw ka club k'aw dusu ala k'aw bɛɛ kɛ paya aw ka club la ɲina club k'aw bɛɛ gɛn aw si kana zi aw ka club la aw bɛɛ ka gɛn parce que aw tɛ foyi ye depuis ne ye Dienepo sigilen ne ye sigilen ye bouteille ta la boîte la k'e sigilen ye pianoger la ne y'a dɔn k'e cɛnin halakilen i m'i fasalen k'i jinin bɛɛ sama ka b'i la i m'i fasalen sa Dienepo i fasara sa k'i jinin bɛɛ sama depuis ne ye rappeur nɔfɛ k'e ye rappeur nɔfɛ kulusila jigin na k'e ye rappeur nɔfɛ depuis ne ye rappeur nɔfɛ y'a dɔn k'e ta tiɲɛna ko Dienepo e donna deuxième mi-temps na k'e bɛ jouer Guinée Équatoriale Niger ninnu bɛ jouer fan jumɛn u bɛ jouer min e donna deuxième mi-temps na e ma se foyi Dienepo fana o su ka wusa ni Nosi ɲɛnama ye ko muso naani den naani sini si tɛ ba la Dienepo su ka wusa ni e Nosi ɲɛnama ye ka taa Arasani k'i kun k'i jɔ e ni san nin ye ballontan cogo de ta e ballontan cogo de nin e ni ala cɛ nin ye ballontan cogo ye ani jɔn wɛrɛ ko Bissouma nin y'aw ballontan cogo di hali tiri kadiri i b'a ko kolo t'u sen na ne tɛ kuma penalty kan sa n'i y'an selen ye penalty la est-ce que penalty ballon kun don wa est-ce que ni ballon kun ye penalty ballon ye ballon in kun tɛ penalty ballon ye o n'i y'an selen ye penalty la dɛ Mali joueurs de ye fugaru ye Mali joueurs de ye maa barika bannenw ye ninnu ye fugaru de aw fana b'a ko duwawu b'aw nɔfɛ wa nin y'aw ta tiɲɛlen dɛ nin y'aw mago salen de aw ka ko banna pewu a bɛɛ ka misɛn foyi m'u misɛnya ala ni jɛnɛya kɔ a bɛɛ jula ka jugu ni min ta depuis ne ye ninnu ye don min na depuis ye contrat sɔrɔ ka na Europe hali maliyɛn musow tɛ kuma u fɛ fɔ tubabu muso a bɛɛ tubabu muso den n'u ye tubabu muso ye f'u bɛ yɛrɛyɛrɛ k'aw to tubabu muso fasaninw kan aw bɛ kɛ fɛn ye Dienepo e ma t'i bala ivoirien den dɔ la e à son âge i filaw ma ka ballon ta k'u avenir ɲɛɲini e taara i ta kɛ muso furu ye ka t'i bala ivoirien dennin na
depuis ne yo deni no fe ne ya dogo ne mago sale na fara su kono chien nani ke ka tla kata ballon tan faso yo be ya chien nani su kono imi jini bani e ka ta ivoirien deni no fe ha ambargo sigle no maliga wa yu wa go de chekata no fene ne ma fu ngunu wa muso tara yu wa suguru baw de chego tugu no fe awagla ngam be kamo clé la wa muso chekato no fe kato la loger hôtel wala mo be entraînement na wakati na wakati awata jenala kasroka boga na go wa kanga tegero fawu depuis nunu ni gami ne ma video kaya uni gami ga match ne ma video ne ma fawu ngon nunu ne nunu worobna ne ma fawu ngon no si to inte ballon tanay ne ma fawu jene po inte ballon tanay uni gambi de binde ay dron ne ado ngon nuta chiele no ngon nunu te papa gay ayan to ya de ayan to ya wa ala ga to ya de billahi an dusu kashile no de ayan dusu kashi ala ga ofene dusu kashi ala ga dusu kashi de ni wiye coupe d'Afrique junior ni coupe du monde junior la ou be ballon te bago no mali jeru nyonte do retere contrat nyini do ndu commencer ka million kele million flas ka contrat sur barabana ou be sur kana fasola mo dusu kashi kabi ala e mali da kabi ala debit ne ta donné mais debi ne mali don domina ko ne mali équipe nationale kanu ne mani nyogona équipe kolo yere nya la fiu a nyogona équipe kolo te ni nyogona équipe kolo ate équipe kolomba équipe kata fade o me bidona aw be penalty nyini na ni mec era ko hali fitri mais hali aya gato ni doy fengage hali fitri mais era la c'est le mais kana balo tamay Maroc e bido ya kuna mase Maroc e de Sénégal yere tane Magisali e dege an kuno wa kuno shini Magisali e dege ya asra penalty la penalty mageo aw de yo fo penalty mbawbla penalty aw yo penalty ala ga here ga wi aw de ayan dusuka ala ga dusuka shi